وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہما قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے۔ اس تو بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی تے خاص ہوئے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک توڑے سبنا ساتھیاں دا آنا دین دے واسطے ٹائم نکالنا، اور حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف ربانی حافظ اللہ تعالی دا آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے قابل احترام محترم جناب قاری رفان اللہ ربانی صاحب، اللہ پاک اینا دا بھی پیار اور محبت قبول و منظور فرمائے۔ تو جس طرح قاری صاحب فرما رہا سن، اے والدین دی شان رب نے بہت زیادہ بنائی ہے، ماپیہ دا مقام اللہ نے بہت زیادہ بنایا ہے۔ اگرچہ ماوے اللہ نے اوندہ بھی ادب اور احترام، اوندے نال پیار اور محبت نال گل کرن دا طریقہ دسیا ہے۔ اگر بزرگ ہوئے اوندے نال ادب اور پیار دے نال گل کرنی ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر اگر کوئی پڑھیا لکھیا چاہے ان پڑھے، آج اسی اپنے والدین دی عزت اور احترام کرنا چھٹ گیا ہے۔ میں اس نوجوان نو مبارکباد دینا جن نے اپنے ماپیاں دا خیال رکھیا، اپنے ماپیاں نو یاد رکھ کے قرآن و سنت دی محفل سجائی ہے۔ اللہ ساڑھے ویر دا پیار قبول فرمائے، اور ان دے ماپیاں نو اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بالکل ساڑھا ویر اپنے ماپیاں دے نال بہت پیار کردہ سی۔ بہرحال میں اپنے 10 منٹاں دے اندر انشاءاللہ گفتگو نو کلوز کراں گا۔ اے والدین اگر آج زندہ نے توجہ دے نال سنیا جے، اگر والدین ساڑھے کول زندہ نے، اسی اونا دی قدر کریے، احترام کریے، عزت کریے۔ ساڑھے ماپیاں نے ساڑھے واسطے حلال حرام دی تمیز چھڑ دیتی، اپنے بلادری دار رشتہ دار چھڑ دیتے،
عزیز و اقارب اپنی اولاد دی خاطر چھڑ دیتا. ہاں ہاں تو کیوں اپنے ویر نو چھڑیا ہے؟ اے جی میرے بیٹے نو نہیں بلاوندا سی تو میں جڑا میرے پتر نو نہیں بلائے گا میں کس طرح انہوں بلاواں گا. اور نوجوانہ خدا را رب دا واسطہ دے کے اے چونیاں تو آیا ہویا مسافر دو چار تیرے نال پیار دیا گلا کرنا چاہتا ہے. اگر آج زندہ نے انہاں دی قدر کر لے آج انہاں نو گالیاں نہ نکالیا کر. انہاں کیا کر ابا تینوں تا خاصی بہت زیادہ آدھی ہے. یاد کریا کر جدو سردی دیا راتاں ہوں دیا سی ماں تینوں ٹھنڈی رات نو تو بسترے تے پیشاب بھی کر دیندہ سا ماں سکے پا دیندی سی آپ گلے پہ جاتی سی ساری رات جیڑا ہے آپ گلے تے ٹپا لیندی سی. اگر اے ممتا ہے گی ہے تے ماں دی ہے اگر اے پیار ہے گا ہے تے باپے دا ہے گا ہے. آپ بھکھے رہ کے اولاد نو رج کے خواندے نے ای شب رات آ جائے اپنے کول کپڑے ہون جا نہ ہون ہوندے نال ذمہ نہیں مگر حضرت ساڑی اولاد کپڑے پاوے ساڑے بیٹے اچھے کپڑے پان لوگ اے نہ کہنے دے ماپیاں نے کپڑے نہیں لے کے دیتے. او بھائی نوجوانہ آج تیرے کول موقع ہے آؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ جی کی آرڈر میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دیو عبادت کرنی ہے تے اپنے رب دی کرنی ہے رکوع تے سجود کرنے نے تے اپنے رب نو کرنے نے قیام کرنے نے تے اپنے اللہ نو کرنے نے حاجت روا ہے تے رب العالمین نام. اس تو بعد سونے دوسرا بھی اعلان کر دیو نام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سونے نہ دنیا دے لوگاں نے اعلان کر دے نام اپنے ماں پیاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے. اور نوجوانہ اگر ماں زندہ ہے ان دے نال پیار کرنا ہے اگر بابا زندہ ہے تو ان دے نال محبت کرنی ہے نام. اللہ پاک فرماتے نے اگر تو اینا نال پیار کرے گا اگر تو اینا نال محبت کرے گا نا میں تینوں دنیا تے بھی عزت عطا کر دیاں گا. جناب عبداللہ بن مسعود سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہم فرماندے نے سونیا کوئی انج دا عمل دسونا جڑا اللہ نو سب تو زیادہ پسند آوے جندے تے میرا رب راضی ہو جاوے جندے تے عرشہ والا رب راضی ہو جاوے. اور سچ چک دے عباسیہ اگر چاہنا ہے تیرے تے رب راضی ہو جاوے اور سچ چک دے نوجوانا اگر چاہنا ہے تیرے تے رب راضی ہو جاوے نا کم تو بھی کر لینا. میرے آقا فرماندے نے الصلاۃ علی وقتها اے میرے عبداللہ ابن مسعود نماز نو دے وقت تے ادا کرنا ہے نا. اور دوسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا ہے اپنے والدین دی عزت کرنی ہے. اگر ماں زندہ ہے تے ان دے نال پیار کرنا ہے اگر بابا زندہ ہے تے ان دے نال محبت کرنیاں نے. اور نوجوانہ کڑیا کرے نا ماپیاں دے نال پیار اور کڑیا کرے نا ماں باپ دے نال محبت جنہ تیری خاطر حلال حرام دی تمیز چڑھ دیتی ہے نا. اے ماں باپ کنج دی عظیم نعمت ہے نا. اگر ماں زندہ ہوئے کدی کسے دیاں ضرورتاں نہیں نہ دیکھ دی ماں اے نہیں ویکھ دی میں کسے دیاں محنتاں کرنی پیاں لوکی میں نوتانے دین دے. اگر بابا فوت ہو جاوے ماں لوکاں دے کر محنتاں کر کر کے بچے پال لیندیاں نے. اگر باپ فوت ہو جاوے ماں شریف
शरीकां दे बूहे ते बर्तन साफ करके बच्चे पाल लैंदी है। अगर बाप फौत हो जावे, मां जेड़ा लोकां दे घर मेहनत मजदूरियां करके बच्चे पाल लैंदी है ना। और अगर जब बाप फौत हो जाए, औलाद जेड़ी है शरीकां दे बूहियां ते रुल के मर जांदी है ना। और प्यार करया कर अपने मापियां दे नाल। यार मैं अपने माशरे दे अंदर देखना अजकल अपने माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं करता, अपने मापियां दा एहतराम ही नहीं करता। गल याद रख ले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता मैनू दुनिया ते कामयाबी मिल जाए, जेड़ा बंदा चाहता मैनू इज्जत मिल जाना, वो अपने मापियां दे नाल अच्छा सलूक करे, अपने बाप दे नाल प्यार करे ना। यार तेरे माशरे दे अंदर हजारों वाकयात ने। मैं पिछले दिन एक वीडियो देख रहा सा, रावलपिंडी दी मार्केट एक बुढ़ी जी मां है जेड़ा अपने घरों सालन रोटी तैयार करके मार्केट ते लेके आंदी है। टीवी दा एंकर पुछदा नहीं मां तेनू की मजबूरियां बन गईयां ने, ते सच चक दे आबासिया तवज्जो दे नाल सुने ना। इन्हां मापियां ने तेरे नाल किन्ना किन्ना कुछ कीता है, अज तू इन्हां मापियां दे नाल प्यार ही नहीं करदा। ओ मां पता है की फरमांदी है, आंदी है वे बेटा मेरे बच्चे छोटे छोटे सन ना, मैं अपने बच्चियां नू स्कूल पढ़ाया, मैं अपने बच्चियां नू अच्छे कॉलेज विच पाया, मैं अपने बच्चियां नू अच्छी यूनिवर्सिटी विच दाखिल करवाया। एक वक्त आया मेरे बच्चे डॉक्टर बन जांदे ने, अल्लाह ने उन्हां नू इज्जतां दे दित्तियां ने, अल्लाह ने उन्हां नू मुकाम दे दिता है, अल्लाह ने उन्हां नू मर्तबा दे दिता है ना। अज वो बाहर चले गए ने, माँ बाप दी कोई खैर खाई नहीं करदे, कदी उन्हां सानू फोन करके नहीं ना पूछया। ओ मां डेली निकलदी है अपना खाना तैयार करके ते दुकानदारां दियां मिन्नतां करदी है, वे पुत्रो मेरे कोल खाना ले लो ना, मैं अपना पेट पालना चाहनी हां। ओ यार की फायदा है तेरियां नौकरियां दा, यार की फायदा है तेरी मुलाजमत दा, अगर तेरे मापे ही तेरे ते राजी नहीं दे। और सच चक दे आबासिया जरा अगे सुनी ना, ते एंकर सवाल करदा नहीं मां अपने बेटियां नू कोई जवाब देना चाहनी है, अपने पुत्रां नू कोई जगना चाहनी है। या वेख ले मां दा प्यार चेक करना, मां ने कदी बददुआ नहीं ना औलाद वास्ते कीती। जदों मैं गल सुनी ते मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल जांदी है। मां फरमांदी है वे बेटा ओ किते भी वसदे पैने शाला खुश रहन, सदा हसदे खेड़दे रहना। ते नाल मां पता सच चक दे आबासिया की कहंदी है, आंदी है मैं एक पैगाम देंगी, अगर टाइम मिल जाए ते अपने मापियां नू आके मिल जाए, अगर मौका मिल जाए ते अपनी मां नू आके मिल जाया जे, अगर टाइम मिल जाए ते अपने बाप नू आके मिल जाया जे। और नौजवाना करया कर खिदमत अपने मापियां दी, करया कर प्यार अपने वालिदैन दे नाल ना। अब वेख ले आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जेड़े ने अपनी वालदा दे नाल और मां बाप दे नाल किन्ना प्यार करदे ने। अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़े ने छोटी जी उम्र नबी पाक दे यार भी नाल ने ना, ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र ते बैठ जांदे ने, ते नबी पाक दा यार हजरत उमर फरमांदे ने और सोनिया इस कब्र ते बैठ के क्यों रोना पिया है, अगर रोन वाली कोई चीज है ते सानू भी दसो ना, असी भी रो लईए। ते आका फरमाते ने उमर यार तू नहीं जानदा, ये कब्र तां मेरी उस मां दी है जिन्ने मैनू लोरियां दित्तियां। नारा तकबीर हजरत मौलाना साहब अहलो व सहलो मरहबा। आका फरमांदे ने ऐ मेरे उमर ये तां कब्र मेरी मां दी है ना, जिहड़ियां मैनू लोड़ियां देंदी रहे, जेड़ा मेरी मां मैनू प्यार करदी रही है ना। और नौजवाना अगर कामयाबियां चाहना है, वालिदैन नू तेरे पैसियां दी जरूरत नहीं हैगी, इन्हां मापियां नू तेरियां जायदादां दी जरूरत नहीं। आ पिछले दिन एक बुजुर्ग मैनू मिलिया, आंदा हजरत इस औलाद दी खातर
میں رات دن حلال حرام دی تمیز چھڑ دیتی میں اپنے ویر چھڑ دیتے نے اپنے ماپے چھڑ دیتے اللہ میری اولاد نو کچھ نہ ہوئے مگر حضرت دا جینج دا موقع آ گیا ہے آج اولاد ہی سکینہ ہی نہ باندھی پی اور کامیابی جانا ہے تے اپنے ماپیاں دے نال پیار کریا کرنا اور لوڑ تینو بندے آجے میں سکھ چین دیب تو کریا کر خدمت والدین دیم اور کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشکتاں دے نال اور جڑے والدین کو لو روسے رہن دے سکھ چین اونا کو لو گھسے رہن دے ویچو جہنمہ دے دوسے رہن دے ملے گی سزائے ناراض رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگر اسی دنیا دے چاہنے اللہ عزت دے مقام دے مرتبہ دے اللہ کا